sa mga kaaway sa katapusan nga kapanahunan sa ikaduhang pagkabanaw sa mga dautan. Ang paghukom sa Dios batok sa mga tao gadagamit og gahom alang unta sa kayuhan sa mga katawhan apan ilang gigamit ilang gahom nga dili mo'y katuyuan sa Dios. Kadtong mga taong gihatag gahom sa Dios sa kalibutan aron pagserbisyo sa mga katawhan, paghatag og kayuhan, panag-abusar sila sa ilang kaugalingon. Karon mga kaigsunan, ang una-una manggod nato may tungod sa mga kasuguan nga maunta ang magbuot sa kalibutan, maunta dito ang tuyo sa atong Ginoo. Hindi ay mga tao nga mo'y mag-implementar. Hatag pa ng mga tao ni atong panahon na bisan pangtod karon. Murag sila na mo'y mga Diyos. Hawod na yun kaya sila. Ilang mabuhat, bisa kung sa ilang gustong buhaton, basta na sila sa gahom. Mao nga may usa ka philosopher, nga na si Friedrich, I don't know sa pag-pronounce yan, Nietzsche, whatever, nalimot ako sa akong logic and philosophy. Friedrich Nietzsche. Nag-ingon nga kinahanglan ng tao mag-imbento unsay kahulugan siya ang kaugalingon kinsa siya. O kang matagtao, ang iyang taras kinahanglan daw sama siya nga siya mo'y Diyos sa iyang kaugalingon. Kini nga pangunahuna nga ikaw mo'y Diyos sa imong kaugalingon. Nga epekto ba ni? Atong tanaw ng kinabuhi. Nini mga philosopher na Friedrich Nietzsche. O sa manitabo niya. Nawad ang sirmayang panimuot. Dito sa Italy, igsoon, usa sa mga kalye, iyang gipahunong ang kutsero, nga iyang gilatos ang kabayo. Iyang ginan nga ayaw nagbunali. Ug samtang iyang gibadlong isang kutsero, nahulog siya sa kanal. Dahil mga kaigsunan, 11 katuig, si Friedrich Nietzsche nga philosopher ngayon, ikaw mo'y Diyos sa imong kaugalingon. Ikaw mo'y mo-define sa imong kinabuhi nininyo taan. 11 katuig nagpuyo siya dito igsoon. Sa asylum sa mga may problema sa pangutok. Hangtod niya itong 1900, namatay siya. So, dili magsilbi kinangonon nga ikaw mo'y Diyos, ikaw mo'y magbuot. Muna gibuhat nini mga dagko sa yuta igsoon. Inay nga gihatagan sila sa blaod sa Diyos. Aron magserbisyo sa mga katawhan, muhatag o mga benefits, wala. Ang ilang kaugaling mo ilang gitagad. Nanghasi sila sa mga katawhan. Kaya nga problema daan na ni kaniadto pa, dili na ni karong bago. Apang kita nga mga Kristiyanong taliwala nga mo niyang atong nakita sa politikanong kagamhanan, magkinabuhi kita nga adunay paglaom. Di natuhukman ang ugma pinaagi sa atong makita karon nga. Muragwa na yung maayo ni ugma, kaya tanawa rago ni karon mo, dili so. May linungtaran na ning uban. Di kita ba diskuryo ko ang mga tao? Na mga tao nga magperusyo sa atong kinabuhi. Atakihon ang atong pagtuo. Di ta madiskuryo mga kaigsunon. Kaya kining kalibutan ang atong gipuyan, lisodin mo sabton. Akong basahon verbatim, ako maninggi copy-paste sa lison. This age, what is shameful sin to talk even in private are now discussed and praised in the public. May mga butang kaniadto nga bisag pribado, ulaw ka mo discuss. Pero katong ulaw i-discuss sa unang panahon, na sa television, wala na ikaulaw. Mo-announce na nga na siya ikabit. Mo-announce na nga na sila relasyon. Mo-announce na nga sila gagalibin. Uguban pa. Unsang ikaulaw nga moralidad sa unang panahon karon igsoon, ipasigarbo na sa mga television o radyo. Ang dautan nga mga butang nagakasamot bisag asa nga bahin sa kalibutan igsoon. Ang ato lang mientras tanto napatay panahon. Himo na to kutob sa atong arang mahimo.
nga makatabang ta sa atong sikataw. Ngayon mong maarang-arang ang ilang kinabuhi. Taliwala ning kalistanan malisod nga kinabuhi sa yuta. Ang Diyos nangitag pamagi alang kanato nga makita sa mga katawan nga kita instrumento nga makaluwas sa makasala. Instrument. Ang Salmo 67 mao kanang gihulagway. Ano na usa ka gikutlo nga akong gikuha gikan sa atong leksyon. Kanang itom nga pintal ba? Dugay na nanimbito. Apan may mga scientist gikan sa MIT, mo manay hawod sa mga engineering sa Amerika, MIT. Nakaproduce sila og itom nga pintal nga lahi kaysa itom nga naimbento na. Ang naimbento sa MIT, mga kaigsunan, nga pintal nga itom, makasuyop sa pinakahayag-hayag, suyop po niya 99.995%. Sa ito pa, bisag unsa ka na mga kayag, di nagyun na makita ang luyunan. Nga naman, kay unsay gitabunan sa itong nga pintal, di na makita. Kay totally, di makapenetrate kay kini. Super na gyud, super nga pinaka-super nga itom. So, unsa ang matabunan, di makita. Apan ang Salmo 67 nagingon, kaluya kami, diha, kanamo, panananginan mo kami. Ikaw unta mahimuot kanamo, og sa imong mga dalan kami, mailhan sa yuta. Ang mga kanasuran, makakita kanimo sa imong dakong gahom sa pagluwas. So, bisag unsa ka itom ang sala nga nipintal sa kalibutan, makakita ang makasasala nga adunay gahom sa Dios nga makaluwas kanila. Makita diyan. Ang Diyos may plano alang sa pagluwas sa makasala. Atong dawaton ang himaya, ug siya dili magalaglag ka na to, bisan pa ang iyang himaya na kaniya. Kaya ang gugma ni Ginisos, gipadayag, dito sa Kalbaryo sa krus, nagika ka na ito, hangtod karoon sa umabot, nagapangidlapag, nagasidlak sa kahayag, nga mo na yung interest alang ka na to, ang kaluwasan na to. Ang Diyos naghatag sa mga Israelhanon sa unang panahon nga sila mo'y mahimong kahayag sa gugma ngadto sa ubang mga katawan. Mao na ang misyon nga gihatag sa Dios sa mga Israelhanon. Gani sa pagtugot sa templo, dili eksklusibo to para sa mga Israelhanon lang, no? Gusto sa Dios nga ang templo niya, templo kini sa tanang mga katawan sa mga kanasuran. Kulay pili. Tanaw sa gingon Isaiah 46:7 part A. Ug akong dadon sila sa balaan nga bukid nga mong Zion. Ug hatagan ako kanila ang kalipay diha na nga balay. Ug sila mag-ampo ug akong dawaton ang ilang sinunog nga halad diha sa akong altar. Nag-iskot siya may tungod sa templo. Part 2. Ang akong balay, templo. Pagatawgon, balay diin ang mga tao sa tanang kanasuran mag-aampo. So mga kaigsunan, wa ni man sabti sa mga Hudyo, sa mga Hebrano. Nga diay ang templo, balay sa Dios, ampuanan sa tanang mga klase sa mga tao. Kay gusto sa Dios ang mga tao makasabot ng kaluwasan alang sa tanan. Gusto sa Dios nga makasabot ang mga tao. Gang kaluwasan dili eksklusibo para sa mga Hudyo. Kay mismo ang templo sa Dios, balay diin ang mga kanasuran mag-aampo. Universal igsoon. Og akong dadon sila ngadto sa buntod sa sayon. Og ako silang hatagan og kalipay sa akong balay. Og nga sila bagaampo dito, og akong dawaton ang ilang mahalad na sinunog og mga sakripisyo sa altar, og ang balay pagatawgon, balay di ang mga katawan,
Sa tanang mga nasod, mag-ampo. Kinigsoon mo na yung tahas nga gihatag sa mga Israelano. Napakyan sila. Balik ta sa Salmo 67. Sa David nagasulti nga ang kaluwasan alang sa tanang mga tao sa kalibutan. Apan magkasubo nga mga Israelano na sipyat nini. Ang madulom nga kangit-ngit sa kasaysayan sa Jerusalem ang exclusiveness. Nga mga tao nga dili sakop sa ilang nasod, mga dautan, mga hugaw, nagpasulabi ang bias o prejudice ngadto sa ubang mga tao. Mao man usab igsoon. Bisan sa dagan sa kapanahunan, naigapoy bias and prejudice mga kaigsunan sa Kristiyanong mga simbahan. Kung kini maoy nagpasulabi ka nato, nga natay bias o prejudice sa atong isig katao, daw samara nga atong gipintalan sa pinakaitong mga pintal nga naimbento sa MIT mga kaigsunan. Nga bisag unsa ang hayag, di gyud makapenetrate sa maong kaitong. Dili unta nato himuon. Nga kita adunay pagpili sa atong isig katao. Mubati tag kalipay nga magatindog diha sa kahayag sa Dios. Busa kinahang kahayag sa Dios nga nalipay ta nga atong nadawat, ato ning i-share sa tanang mga tao sa walay pagpili. O sa katapusan nga kapanahunan, ang Iglesia sa Pinareg 14, wala magatindog nga walay buhat igsoon, wala. Na sila'y tahas sa Pinareg 14, nga mulukop sa kalibutan, tanang kanasuran, tanang sinutian, tanang pundok sa mga katawan, ang maayong balita. Sa sinulat ni Ellen White tagingon, sa panahon sa daang tugon, ang mga tao wala gyud kaayo makakita sa gahom sa espiritu nga nagabuhat sa nagkalilaing mga espesyal nga buluhaton. Wa nila makita ang pinakadako nga gahom sa Dios sa ilang atubangan. Karon sa bagong tugon, ang mga sumusunod ni Hesus nagaampo alang niini na matagal sila gahom sa balaang espiritu. O dito sa langit, si Hesus nagaampo alang siyang mas musunod. Nangayo siyang amahan, nining nagasa sa balaang espiritu nga ibubuo na. Mao nga itong makita igsoon. Sa diha nga, nisaka na si Hesus sa langit. Pila ka mga adlaw, nanaog ang balaang espiritu. Buhat 1:8. Kamo magkadawat o gahom sa balaang espiritu nga mukunsa diha kaninyo. Huwag mahimo kamong mga saksi sa Jerusalem, Judea, Samaria, o hangtod sa tumoy sa kalibutan. Muna yung panahon sa Pentecoste nga gisaad sa atong Ginoo. Nga itong adlaw, human sila gikunsaran sa balang espiritu, nga murag dila, nga kalayo. Si Pedro mitindog, kauban sa iyang mga kaubanang apostolis, og ilang gisultihan ang mga tao, mga katawan sa Judea. Kamo nga nagpuyo sa Jerusalem, angay ninyong may baluan. O gihatag niyo igdulungog. O sumala siyang wali igsoon. Nagingon ang versikulo 41. Gidawat nila ang pulong sa Dios. O sila nagpabotismo. O niadtong adlaw adunay 3,000 ka mga tao nga nadugang sa Kristohanon nga pundok mga kaigsoon. Kaya mo ato na tawag hagpat sa atong diksyon. Ang libro sa mga Salmo nga atong naisgutan, kaagi sa mga Israelon sa mga kasakit, mga kalisod, tungod kay ang mga dautan ng mga tao mo'y nagperwisyo sa mga katawan sa Diyos. Dili lamang katong pagperwisyo sa mga katawan sa Diyos, limitado sa ilang panahon. Kung giun sa pagperwisyo mga katawan sa Diyos sa daang tugon, mausab ang perwisyo ng atong madawat karon og sumabot. Dugang pa sa mga salmo, ang Diyos nagapakita nga bisag giun sa pagdaog-daog ang mga tao sa karaan nga kapanahunan.
Wala. Ang mga tao biyay sa aton Diyos. Nagpataliwala gyapon siya. Nagpakaraw gihapon sa paghukom batok sa mga dautan. Kaya mga dautan gihukman og ang mga matarong nagmadaugon. Sa maong pagkagi, sa atong kapanahon ng karon og sa umaabot, mo sa mga atong magyan, magmadaugon ra kita kauban sa atong Ginoo. Samtang mga Israelanon napakyas nga nahimo silang kahayag ngadto sa mga hintil nga nasod. Kini nga misyon gihatag kanato mga Kristiyano sa pagdala og kahayag sa tibuok naong sayuta aron makadala kita sa kamaturan ngadto sa tibuok naong sayuta. Ang kaayo sa Dios ug ang proteksyon nga nakita nato sa Salmo mao sa mga atong madawat sa maabot ng mga panahon. Karon mo ato tag practical application. Atong i-apply. So, balik ta. Naay mga panahon nga kita mo bati nga wala gyud tay paglaom. Wala na piki na gyud. Bisag yun sa nato guna-una, wala na gyud tay matuan. Ang mga tao nga nagdumalas politikanong gahom, grabe ka kusgan. Di nato mabangbang ang ilang kusog, ilang gahom. Di tamawad ang paglaom mga kaigsoon. Kay sama sa gibuhat sa Dios. Sa diha nga gilibutan ang syudad sa Jerusalem. Ni Hari Sennacherib ug sa iyang mga sundalo nga labang kadaghan. Ang mga nasod sa palibot ug naagyan sa Assyria horot na ug kapildi niya. Jerusalem na lang mo iyang pagasulungon. Busa nagpadala og misayro, surrender na mo. Ayaw mo pagsalig sa inyong Diyos. Kaya mga nasod nga mong naagyan, may mga Diyos mapod pero amo mang napildi. Apan mga kaigsunan, malipay tawag dako. Kaya maragad sa Diyos ang ngayon, magmaligon ka mo o magmadasigon ka mo. Ayaw ka mo kahadlok sa tubangan sa hari sa Assyria o sa mga panahon ini. Kaya dunay mga sundalo nga mas labaw pa kadaghan kay kanila. Samtang gilibutan ni Hari Sennacherib ang Assyria mga kaigsunan. Ang mga Hebrano di na magkagawas, di na magkasulog. Gipagut man sila, aron mo surrender yun. Apa ng Diyos niya, ayaw kahadlok. Na ay mga tao mas daghang pa kay kanila. Kay alang kanila, ang ilang kusog, apa ng Ginoo, ani ang kanato. Magatabang kanato sa pagkikaway, batok kanila. Musalig lang ta sa pulong ni Sikaya ang hari sa Juda. O kang Ginoo ni Anigson, nagpadala og manlunda. Ugon niya, gipangpatay ang mga sundalo ni Sennacherib. Mga commander. Dayon Nigson pagkabuntag, labad daghanang patay ang mga sundalo. Nitalaw si Sennacherib, niuli sa ilang ginharian, ugwa na mobalik mga kaigsunan. Nganong ako ning gidala pagbalik? Kay mga kaigsunan, kung unsang nahitabo sa panahon ni Hari Hezekiah, nga gilibutan mga kaigsunan, helpless o anay mahimo. Igsoon atong paglaom. Kay gihulagwa igsoon sa pinadayag. Na nagkanaog sa bagong Jerusalem. Ang daotang mga tao, banahon sa Ginoo, after 1,000 years, banawag ang bagong Jerusalem. Libutan sa mga dautan ng mga tao ng mga binanhaw, kauban sa yawa. Ang mga tao na sulod, sa masudad sa Jerusalem ni Sikaya, naa sa sulod. O ang daghang sundalo ni Sennacherib naa sa gawas, mauman sa bagong Jerusalem. Gilibutan sa daotang mga tao. Parinson. Ang Diyos nag-intervene. Ang Diyos nag-intervene. Kay samtang sila gilibutan, ang balaan na siyudad. But fire came down from heaven and consumed them. Igsoon, ang intervention sa panahon ni Hari Sennacherib ni Sikaya, nga manlunda,
mo'y nagpatay sa mga sundalo ng mga Sireno. Aniya, libutan kita dito sa bagong Jerusalem, sa dautan ng mga tao. Ang kalayo ay gabobo, magasunog o mag-augdaw kanila. Samtang ang dautan ng mga nagdala sa politikanong gahom, nagpiruisyo ka na to. Karunog sa umabot, grabe yun. Apa na nga itong leksyon na gingon, dili tama balakag mahadlok. Kaya na ay syudad nga taguanan ang bagong Jerusalem. Ug ang Diyos, mo'y magabubo sa kalayo batok sa mga dautan. Sarakto nga pagkasulti ang sinulat sa Salmo. Talanawon kini sa umabot. Talanawon sa umabot. Nga di kita mawad ang paglaom. Ang sinulat sa Salmo, wala na paglaom ang mga tao sa Diyos. Apan ang Diyos nag-intervene. Mawman sa mga pagkagi. Sa katapusan igsoon, paglibot sa mga dautan sa bagong Jerusalem. Ipakanaog ang kalayo, maugdaw sila. Kay gusto sa rin sa pamatuon. Salig kita kaniya, kay siya lamang may atong dalampanan. Magampo kita. Gamhanan na Diyos. Salamat sa imong pagpasalig. Nabisangon sa kalisod ang among magianing nga kalibutan. Ikaw adunay pamaagi. Unsang milagro sa panahon ni Hari si kaya batok kang Hari Senasirig. Muni usab ang imong paghimuon kanamo o Diyos. Nagapaabot kami sa daghang mga kalisdanan sa among kinabuhi. Moabot kini sa dili madugay. Apat tipigan mo kini sa imong gahom. Kining tanan among pagkadawaton sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Kining inyong higala si Pastor Wendell Munggaya Serrano nga inyong igsoon usab magkapadasig sa matag sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Serrano ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon magkita na usab kita.